Maka sungguh benar yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa mereka para ahli bait dari Muhammad, mereka adalah pendamping Al-Quran, yang mana Al-Quran dan ahli baitnya Rasulullah SAW senantiasa berjalan seiring dengan Al-Quran hingga keduanya tiba di telagannya Rasulullah SAW dan menjadi yang pertama datang ke telagannya Nabi Muhammad. وكان جده الإمام عبد الرحمن السقاف من أنسة القرآن فيدخل عليه التلاوة ويكثر منها فيتلو ختمة بالليل وختمة بالنهار. Datuk beliau, kakek beliau Al-Imam Abdurrahman bin Muhammad Al-Saggaf, kakeknya Syekh Habib Bakar bin Salim. Beliau ini adalah seseorang yang sangat gemar membaca Al-Quran dan tadabbur makna yang ada di dalamnya, hingga akhirnya dia mampu menghatamkan setiap hari secara rutin 1 kali hatam Al-Quran di siang hari dan 1 kali hataman di malam hari. ثم صار يقرأ ختمتين بالليل وختمتين بالنهار. Bersama berjalannya waktu dan terbiasa di dalam membaca Al-Quran hingga dia mampu menghatamkan 2 kali hataman di siang hari dan 2 kali hatam Quran di malam hari. ثم 3 بالليل و3 بالنهار. Kemudian lagi dia mampu menghatamkan secara rutin lagi 3 kali di siang hari dan 3 di malam hari. وانتهى إلى 4 ختمات بالليل و4 بالنهار. Dan dengan latihan yang terus-menerus hingga dia mampu menghatamkan 4 kali hataman Quran di siang hari dan 4 kali di malam hari. وليست شؤون هذا الارتباط في تلك القرون الماضية كالقرن السابع الهجري وقرن سيدنا السقاف عليه رضوان الله والقرن العاشر قرن الشيخ أبو بكر بن سالم، بل هذا السر في من وجدناهم من بعدهم وأدركناهم من خلفائهم. Hubungan antara mereka ahli bait dengan Al-Quran bukan hanya di zaman di abad ke-6 Hijriah atau abad ke-7 Hijriah zamannya Sayyidina Imam Abdurrahman As-Saggaf, atau di abad ke-10 zamannya Sayyidina Syekh Habib Bakar bin Salim. Tetapi hal ini pun juga di waktu-waktu yang tidak terlalu jauh dari kita banyak kita dapat di para ahli bait yang memiliki hubungan erat dengan Al-Quran. وكان في زحمة أعمال الحبيب عبد القادر السقاف في جدة ووضع ظهوره لا يسمح بترك السبع من القرآن كل ليلة قط في أي ظرف من الظروف. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Saggaf yang meninggal di Nabi Jeddah sana, beliau ikut dengan segala kesibukan beliau, tetapi beliau sama sekali tidak meninggalkan Al-Quran. Setiap hari dia baca sepersusu dari Al-Quran hingga dalam seminggu sekali minimal paling sedikit dia hatam Al-Quran. وقبل سمع الحبيب محمد بن صالح بن عبد الله العطار صاحب عمل، سمع الحبيب علي بن محمد الحبشي يذكر في القرآن وقراءة السقاف 4 ختمات بالليل و4 بالنهار فأخذها وذهب يصدق. Dan sebelumnya lagi Al-Habib Muhammad bin Saleh bin Abdullah Al-Attas yang meninggal di Ahmad sana di Hadramaut. Beliau 1 kali hadir majlisnya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dan mendengar ceramah nasihat Habib Ali tentang mengajak orang tadabbur dan membaca Al-Quran, dan di situ dia mendengar bahwa Imam Abdurrahman As-Saggaf hatam Quran siang 4 kali dan malam 4 kali, maka dia pegang kalimat ini kuat-kuat di dalam hatinya. وهذا السيد عرفنا ولده الحبيب عبد الرحمن بن محمد بن صالح. Dan juga Al-Habib Muhammad bin Saleh ini kata Imam, saya kenal putra beliau, saya masih sempat ketemu Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Saleh bin Abdullah. فكتب إلى الحبيب علي إني صرت الآن أقرأ 4 ختمات بالليل و4 بالنهار. Maka hingga suatu saat dia menulis surat kepada Habib Ali, alhamdulillah Habib Ali, saya sekarang sudah bisa hatam Quran siang 4 kali dan malam 4 kali. فلما كان السنة الثانية كتب له وقال زدنا 1 5 بالليل و5 بالنهار. Tahun berikutnya dia tulis surat lagi ke Habib Ali, alhamdulillah saya bisa tambah siang bisa 5 kali hatam, malam 5 kali hatam Quran. وما مات حتى زاد السادسة والسابعة والثامنة. Dan tidak beliau meninggal dunia melainkan itu sampai dia bisa menghatamkan 5-6 kali, 7 kali hingga 8 kali hatam di siang hari dan 8 kali hatam di malam hari. وقد يركب على دابته للوصول إلى مكان فيقرأ القرآن، فإذا عظم استحضاره للمعاني تدل على الدابة وبركت على الأرض وهو لا يشعر، يقرأ وهي باركة يظنها تمشي. Itu terkadang beliau jalan, dia naik tunggangannya, kendaraan yang dia tunggangi. Maka dia membaca Al-Quran di atas tunggangannya tersebut,
yang dia dengan memejamkan mata tidak tahu keadaan sekelilingnya, hingga tunggangan yang dia tunggangi itu keberatan dengan bacaan Al-Quran yang dia baca, hingga tunggangan itu sampai terjatuh ke tanah dan dia tetap asyik terus membaca tanpa menyadari kalau tunggangannya udah nggak jalan lagi. وكانوا ينتظرون يوم في عزومة فيهم الحبيب أحمد بن حسن العطال فقالوا أبطأ الحج محمد بن صالح. Dan satu kali orang-orang nungguin dia di dalam suatu acara, di mana di acara tersebut dihadiri oleh Habib Ahmad bin Hasan al-Attar, ditungguin tapi tidak kunjung datang oleh Habib Muhammad bin Saleh. هذا الحبيب أحمد ما أبطأ خرج من بدري لكن العدو في الطريق تجدونه على الدابة وهي باركة. Habib Ahmad bin Hasan al-Attar bilang, ini bukan ketelatan dari Habib Saleh. Dia datang dari awal. Habib Muhammad bin Saleh akan tetapi paling seperti biasa, kendaraannya mogok di tengah jalan keberatan dengan Al-Quran. Coba cari di jalan, susulin, engkau dapat dia berada di tengah jalan. خرجوا فوجدوه يقرأ وهي باركة جالسة على الأرض. Maka ketika disusuli didapati lagi di tengah jalan, di atas kendaraannya itu dia lagi asyik baca Quran, dia nggak merasa karena tunggangan itu telah terduduk. حركوه ونبهوه حتى تنبه لهم. Digerakkan, digoncang hingga sadar, bangkit dari kesadarannya setelah membaca Al-Quran. متى خرجت من البيت؟ قال من الصباح في وقت مفكر. Ditanya, dari kapan engkau di sini? Kapan kau keluar dari rumah? Saya keluar dari rumah dari pagi sekali. الآن قد تأخر الوقت والباب باركة وأنت تقرأ القرآن. قال ما شعرت بها. Maka dikatakan bahwasanya sekarang ini udah siang, sangat siang sekali, matahari sudah tinggi, bahkan tetapi engkau masih tetap terduduk di sini, engkau membaca Al-Quran, engkau tidak sadar sama sekali, saya sama sekali nggak tahu dan tidak berasa. فإيش عملت بها حتى بركت على الأرض والجران عليها من الجو الثقيل. Maka ditanya apa yang kau lakukan hingga ini unta yang kau tunggangi tidak bisa mengangkut engkau. Bilang saya membacakan daripada ucapan yang amat besar, yang amat berat hingga dia tidak bisa mengangkut. زار بعضهم الحبيب علوي بن شهاب وقال أتانا عندكم ضيق وحزن يا حبيب علوي. قال ما عندنا ضيق وعندي كتاب الله وتثبيت الفؤاد للإمام الحسن. Ada salah seorang berkunjung kepada Habib Ali bin Abdullah bin Shahab. Ditanya, mudah-mudahan kau tidak merasa sumpah, tidak pernah sumpah wahai Habib Ali, tidak pernah stres. Dibilang saya tidak pernah merasakan stres. Bagaimana saya akan merasa sumpah sedangkan saya punya kitabullah, punya Al-Quran dan juga punya tasbihul fuad dari kalamnya Habib Abdullah bin Abi al-Haddad. فكان يخرج إلى المسجد السرور في كل ليلة قبل الفجر فيقرؤون نحو 6 أجزاء في حزب القرآن. Beliau setiap sebelum subuh dia datang ke Masjid Surur, dia sudah ada di Masjid Surur untuk tadarus Al-Quran. Sebelum subuh dia baca lebih kurang bersama-sama ahli masjid itu sampai sekitar 6 juz. كان الشيخ محفوظ أحد العلماء يخرج كل ليلة يحضر مدارسة القرآن مع الحبيب علوي. Syekh Mahfud itu setiap malam dia ingin hadir bersama Habib Ali tadarus Quran sebelum subuh di Masjid Surur. والليلة كانت أمطار وسيول وهي نادرة تكون في حضرموت. يقول الشيخ محمد بن علي وقت الليلة ما بيقدر يجي شيء. فما داخل المسجد إلا وهو حامل الفانوس الذي يضيله الطريق برفع ثيابه من السيل ويمشي ليصل إلى الفجر. Disebutkan bahwasanya suatu malam di hari itu sedang terjadi hujan lebat hingga banjir. Maka dari Muhammad bin Ali berkata, ini Syekh Mahfud malam ini mungkin tidak datang hadir di Masjid Surur. Tatkala saya di jalan saya lihat itu Syekh Mahfud, dia datang dengan mengarungi itu daripada banjir dengan membawa lentera atau tomat itu untuk hadir tadarus Al-Quran sebelum subuh. قال الحاج محمد الهدار وحضرت عندهم وعندهم شاي يحضر حزب القرآن كل ليلة آخر الليل مع الحبيب علي. فسألته كم لك في هذا الحزب؟ قال 50 سنة. ما فاتك ولا ليلة؟ قال ولا ليلة، لا سيف ولا شتاء ولا مرض ولا صحة، عبر كل ليلة. Al-Habib Muhammad bin Abdullah al-Haddad beliau berkata, saya hadir itu tadarus Al-Quran di Masjid Surur sebelum subuh. Itu saat saya hadir, saya melihat ada satu orang tua di situ. Saya tanya, engkau sudah berapa tahun di sini? Berapa tahun engkau sudah merutinkan hadis ini? Dia bilang, saya sudah 50 tahun tidak pernah absen sekalipun. Mau musim panas, musim dingin, mau hujan, mau sakit, saya tidak pernah absen selama 5 tahun tadarus Quran sebelum subuh di sini. وأحد شيوخنا الذي بدأنا نتحفظ عنده القرآن الشيخ علي بن سالم الخطيب كان إذا نام قرأ القرآن. Salah seorang dari guru kita yang mana kita bersadar memulai belajar menghafal Al-Quran kepada beliau, Syekh Ali bin Salim Al-Khatib, itu apabila dia tertidur hidungnya baca Al-Quran. والأعجب أنه في بعض الأحيان لما ينام المرة الأخرى يقرأ من حيث وقف المرة الأولى. Sekali setelah dia tidur,
dia tidur, dan dia ngigo. Baca Al-Quran, dia baca, melanjutin bacaan yang ngigo sebelumnya. بات بعض المحبين يثبت رجل الحبيب عبد الله بن عيدروس العيدروس ومنتظره يقول يكفي وهو يسمع ويقرأ القرآن حتى جاء نصف الليل وقت قيامه فانتبه قال مالك ما تذهب؟ قال منتظرك تقول قم